بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پس امشب که انشالله یا آخرین شب ماه رمضان باشه یا شب عید باشه و احتمالاً برای بعضیا شب عید میشه و برای بعضیا آخرین شب رمضان میشه. ماه مبارک. این در این شب و خواندن دعای وداع ماه رمضان که در دعای 45 به اصطلاح صحیفه سجادیه هست و خیلی دعای شیرینی هم هست. این وداع با ماه رمضان اگر فرصتی هست شاید چند تا جمله ازش بخونیم. ولی به مناسبت بلاغ چند تا کلمه درباره همون مسئله اختلاف در تشخیص اول ماه رمضان و تشخیص روز عید، اولین روز ماه شوال و کلا در تشخیص اول ماه چرا اختلافی وجود داره در بین مسلمان ها و در بین مراجع، در حالی که در اصلش اتفاق داره که اول ماه بر رؤیت هلاله، برای هر ماه، یعنی ماه مسلمان، ماه اسلامی، ماه قمری، یعنی بر مبدای خود دیدن ماه و رؤیت هلال اول ماه تا رؤیت هلال بعدی که اول ماه بعدی و ماه 29 روزه یا 30 روزه، 31 روز نداریم، 28 روز نداریم، یا 29 یا 30. چون چرخش ماه دور زمین 29 خورده روزه، به خاطر اینه که به اصطلاح گاهی 29 روز میشه، گاهی 30 روز میشه. Donc ce dont je vais parler ce soir, vu l'occasion qui fait que pour certains ça sera cette nuit sans doute la dernière nuit du mois de Ramadan et pour d'autres la première nuit de Eid, ou pour certains c'était déjà le Eid même aujourd'hui, même peut-être pour une majorité dans le monde musulman, mais une minorité parmi les chiites, les fidèles des gens de la demeure prophétique. Alors, pourquoi cela? Alors que sur le principe, tout le monde est d'accord sur le principe. Le principe comme quoi le mois musulman, le mois lunaire commence avec la vision de la lune et s'arrête avec le début du mois suivant, c'est-à-dire normalement la vision de la lune suivante, sauf que le mois ne peut faire que 29 jours ou 30 jours, c'est-à-dire que si la vision n'est pas possible, on compte 30 jours et c'est le lendemain qui est le premier du mois, si la vision n'est pas possible. Et pourtant, on voit que chaque année, c'est pour le début du mois de Ramadan ou pour la fin, mais en réalité pour tous les mois de l'année, sauf que les autres mois, personne fait trop attention, mais sinon, tous les mois, et ça se reproduit la même différence et le même problème.
Simplement, pas grand monde, en tout cas, dis-moi, personne peut-être pas, mais pas grand monde n'y prête attention. Éventuellement un peu pour le mois du Hajj, surtout ceux qui vont faire le Hajj, ils pensent un peu, mais c'est surtout au mois de Ramadan que tout le monde s'en préoccupe. Et encore plus pour la fin du mois, plus que pour le début. Pourquoi? Parce que le début, on peut de toute manière jeûner avec l'intention de faire le jour de doute, Yawm al-Shak, de sorte en faisant l'intention que, Inch'Allah, ça sera peut-être le 30 Charban, mais je jeûne quand même pour le 30 Charban, et si c'est le premier Ramadan, finalement, ça compte aussi comme premier Ramadan. Mais pour la fin du mois, le jour du Eid, par contre, comme c'est interdit de jeûner, alors entre interdit et obligatoire, on ne peut pas faire quelque chose entre les deux. Donc la question se pose de manière cruciale. Alors pourquoi ces divergences? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des questions qui ne se posaient pas à l'époque où on pouvait poser les questions soit aux prophètes, soit aux imams, et qu'actuellement nous sommes donc dans la période de la Raïba, et que des questions se posent qui sont nouvelles et que nous ne pouvons plus poser à l'imam actuellement. Alors que si l'on pouvait la poser, nous aurions la réponse catégorique et nous saurions quelle est la solution juste. Quelles sont ces questions nouvelles? Ces questions nouvelles sont essentiellement trois. Première question, on dit, ça commence avec la vision, ça s'arrête avec la vision, mais la vision, comment? Avec l'œil nu, c'est-à-dire même sans lunettes, l'œil nu. Ou bien, on peut mettre des lunettes, et si on peut mettre des lunettes, pourquoi on ne pourrait pas mettre aussi une lunette, un télescope? Voilà. Tout ça, ni les lunettes, ni les télescopes n'existaient du vivant du prophète ou du vivant des 11 premiers imams, et sont apparus bien après la Raïba, et la question se pose, et pas moyen de poser la question à l'imam. Donc, automatiquement, les marajir doivent faire de l'ijtihad. Qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent à partir de tout ce qu'ils connaissent, comme verset du Coran, comme hadith, comme règle de ijtihad, usulul fiqh, etc. Et à partir de là, ils vont tirer une réponse, sauf que aucune ne peut être la certitude que c'est cela la réponse qui serait celle de l'imam. L'un va dire, par exemple, non, on peut faire que exactement comme pouvaient faire le prophète et les imams, donc c'est-à-dire à l'œil nu. Ils vont dire, comme ce n'est pas précisé, à ru'ya, la vision, comme ce n'est pas précisé, eh bien donc on peut le faire avec n'importe quel appareil que l'on puisse trouver. Que ce soit des simples lunettes ou que ce soit un télescope. Et certains vont dire au milieu, non, un appareil que tout le monde peut avoir comme les lunettes, oui, mais un appareil qui est spécialisé, non. On trouve ces trois réponses. Deuxième question, la vision, où? Est-ce que c'est seulement dans notre village, notre ville? Ou bien ça peut aller jusqu'à la ville à côté, et la ville à côté de la ville à côté, etc., etc. Jusqu'à combien de kilomètres? 100, 200, 500, 1000, 10 000, 20 000? Là aussi, c'était quelque chose qui ne se posait pas à l'époque où on se déplaçait au plus vite avec un cheval, et donc maximum c'était l'aller-retour ou la distance que pouvait couvrir un cheval dans une journée, pour pouvoir apporter la nouvelle, et même pour pouvoir l'apporter, disons, d'une autre ville jusqu'à notre ville, par exemple. Mais plus loin, c'était même pas envisageable, et encore plus si c'était 500 km, 1000 km, 10 000 km.
ne pouvait pas savoir. Donc, à l'époque, c'était automatiquement la vision locale. Mais maintenant, puisqu'on peut téléphoner, avoir des informations sur ce qui s'est vu ailleurs, alors là aussi, pareil, comme on ne peut pas avoir la réponse de l'imam, les marajers font l'ijtihad sur la base de leurs connaissances. Hein. S'ils ont des divergences, il ne faut pas croire que c'est des divergences qui sont faites à pile ou face ou à l'istikhara. C'est des divergences qui sont faites sur la réflexion à partir des textes qu'ils ont. Et s'il y a une divergence, c'est parce qu'effectivement, on peut avoir des conclusions différentes à partir des données que l'on a. Très bien se dire que, puisque ce n'était pas possible, par exemple, à l'époque, on doit respecter les mêmes conditions, donc ça reste localement. Et un autre peut dire, non, c'était peut-être pas possible, mais ça n'a pas été précisé, donc on accepte la vision de n'importe quel autre pays, même s'il est de l'autre côté de la Terre. Et puis entre les deux, encore une fois, vous pouvez avoir quelqu'un qui dit, on accepte d'un pays, mais il faut qu'au minimum, il faut qu'ils soient dans la nuit en même temps, ces deux pays ou ces deux endroits. C'est-à-dire, si l'autre, s'il voit la lune, il faut que là où moi je vis, c'est en même temps la nuit. Si je suis dans le jour, ça ne peut pas correspondre. Et donc, ça limite la distance, même si ça fait encore une très grande distance. Ça ne peut pas être de l'autre côté de la Terre, puisque de l'autre côté de la Terre, automatiquement, ils sont dans le jour quand moi je suis dans la nuit, et réciproquement. Et puis, troisième question, c'est les calculs. Est-ce que le calcul astronomique, scientifique, peut être pris en compte ou pas? Et pris en compte dans quelle mesure? Par exemple, est-ce que si le calcul dit si c'est pas possible de voir la Lune à ce moment-là, on en tient compte? Ou s'il dit c'est possible de la voir, on considère que donc c'est comme si c'était vu? Ça, c'est encore deux questions différentes. Une chose, c'est de dire, puisque ce n'est pas possible de la voir à tel moment, puisqu'il n'y a pas encore eu la nouvelle Lune, ou parce qu'il y a une éclipse, ou etc., donc ce n'est pas possible de la voir à ce moment-là, c'est une chose. Deuxième chose, c'est de dire, c'est possible de la voir, mais ce n'est pas sûr. Quand c'est possible, c'est pas sûr. Quand c'est impossible, c'est une certitude, que c'est impossible. Quand c'est possible, possible ne veut pas dire que ça sera réalisé. Il peut y avoir des nuages, qui empêchent de voir, et ça peut être tellement bas à l'horizon que ce n'est pas encore visible parce qu'il y a des montagnes qui font qu'on ne la verra pas, on la verra que si on est au bord de la mer, etc., etc., etc. Et puis possible, en plus, à partir de combien de temps après la nouvelle lune? Ça prend un certain temps, et comme les calculs se font comme si les planètes étaient des points, en quelque sorte, ou des sphères entièrement lisses et entièrement rondes. Or, on sait bien que les planètes, la Terre, la Lune, tout ça, ne sont pas exactement rondes, ne sont pas même plates, plates, c'est pas comme une balle, il y a des montagnes, il y a des hauts et des bas. Donc, quand on dit c'est possible, oui, si c'était un rond parfait, une sphère parfaite et entièrement plate, sans relief, par exemple, on dit que ça serait possible à ce moment-là. Mais pour que ça soit sûr, aucun astronome peut dire à ce moment-là c'est sûr. Et ils le disent bien, c'est possible, mais c'est pas sûr parce que ça dépend comment la Terre, par rapport à sa forme et par rapport exactement au mouvement, là on ne peut pas répondre exactement si à tel moment précis ça sera visible et vu ou visible seulement, mais peut-être pas vu. Et donc la possibilité de prendre en compte le calcul, là encore, va donner des réponses différentes entre les marajers. پس به فارسی فقط خلاصش میگم چون قبلا شما بودین وقتی گفتم این در 3 مورد مراجع میتونن اختلاف داشته باشن در این مسائل رؤیت هلال. چون اتفاق بر مبنای که رؤیت باشه که هست، منتها رؤیت واژه عامه، دیدن. خب ولی دیدن با چی؟ دیدن کجا؟
این دو مسئله نبوده زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله و زمان ائمه 11 تا ائمه اولی نبوده. در زمان غیبت این مسائل اتفاق افتادن. پس و در غیبت کبرا بلکه پس امکان پرسیدن از خود حضرت نبود و تا زمان فرج و پایان غیبت عجل الله تعالی فرجه الشریف این امکان نخواهد بود و این اختلاف خواهد بود و جزء ابتلاعات غیبت هم اتفاقا همینه که دیگر هیچ وقت یقین نمیتونیم داشته باشیم درباره اول ما آخر ما و این مسائل. جزء ابتلا یعنی بلایای غیبت همینه، چون فقط هم برای ماه رمضان نیست، برای ماه حج هم هست و این مسئله هست که یکی سوال بوده که خب ما الان که عینک اختراع شده، بلکه چشم مسلح یعنی عینک تخصصی یعنی تلسکوپ و فنی و اینجا، آیا رؤیت با این دستگاه ها ممکنه یا نیست؟ قابل قبول یا نیست برای تشخیص اول ما؟ طبیعی یعنی که مراجع به اصطلاح اینجوری رجمن بالغیب که جواب نمیدن، بررسی میکنن متون، قواعد اجتهاد، متون روایات و آیه ها و اینجوری، ولی دلیل قطعی اینجا پیدا نمیکنن. قطعی خودشان میگن مثلا یکی ترجیح میده اون وقت که نه این بهتره همون شرایط که اون زمان بوده رعایت شود، یعنی بدون چشم مسلح، با چشم غیر مسلح. یکی میگه نه به هر رؤیت مصداقش همه رؤیت دیدن به هر چیزی که ما میتونیم ببینیم مصداقش هست. پس با چشم مسلح هر چی باشه ولو تلسکوپ قوی الکترونیکی و اینجوری قابل قبوله. یکی وسط هم میگه نه بالاخره با چیزایی که دم دست همه مردم مثل عینک میشه قبول کرد، ولی چیزای یک تخصصی مثلا که فقط بعضیا میتونن داشته باشن و خیلی و همون تخصصیه اون نمیشه، چون بالاخره دو نفر میخواد دو شاهد عدل اینا اینجور. پس نوعاً سه تا جواب داره بین مراجع تو این مسئله. مسئله دیگر مسئله کجا، آیا فقط محلی رؤیت باید باشه؟ در محل یعنی چی؟ همون شهر خودمون یه شهر کناری هم هست و کناری و شهر بعدی خب بعدی اینجوری بعدی که میرسه تا 100 کیلومتر میشه، 500 1000 2000 10000 20000 تا کجا؟ این هم که در زمانی که سریعترین وسیله اسب بود بیشتر از مسافت یک اسب مطرح نشد. مسافت یک اسب دویدن یک اسب در یک روز، چون نمیتونست زودتر خبر یعنی از راه دورتر بیاد خبر بده. پس مطرح وقتی که تلفن اختراع شد وسیله ارتباط از این ور دنیا تا اون ور مطرح شد، میشه قبول کرد یا نه؟ همینجور مراجع بعضی گفتن نه همون محل چیه؟ محل همون چیزه که این یک افق در افق متحدن، یعنی وقتی نگاه میکنن با هم میتونن ماه ببینن، با هم میتونن یعنی یا با هم نمیتونن نبینن تا یه وقتی و با هم میبینن، یه افقی دارن که بالاخره محدوده جغرافیاییه نه محدوده سیاسی مثل کشور. مثلا در ایران بین به اصطلاح مشهد و تبریز یه افق نیست با این که یک کشوره، ولی بین مشهد و هرات یک افقه با این که دو کشوره. این کشور اعتبار نداره، افق اعتبار داره.
ای بعضی گفتن نه اصلا، یعنی چون تشخیص یعنی گفته نشده، مشخص نشده، میشه جای دیگر باشه اصلا تا ماشاءالله، ولو هم اون ور زمین باشه و وسط هم گفتن بله تا ماشاءالله بله، ولی حداقل بالاخره باید شب با هم در شب باشن. یعنی ممکن اگر اون یکی که میبینه برای شبه، چون اگر نمیبینه رویت نمیبینه، و این برای کسی که هم شب با اینه، یعنی یک بخشی از شب مشترک دارن. اگر برای من روزه، اون دیگه نمیتونم در نظر بگیرم اون چیزی که دیده در شب او، چون او در شب من در روز. خب اینجوری سه نظر تقریبا دارن. و مسئله سوم هم اون حسابات فلکیه که به اصطلاح آیا میشه در نظر گرفت، که اینم البته زودتر اتفاق افتاده، چون از زمان افراد یعنی بزرگان مثل خواجه ناصر طوسی تمام این حسابات که ما برای اوقات نماز و مثلا خسوف و کسوف و این همه، اصلا خسوف و کسوف تا 1000 سال بعدم پیش بینی کردن، حساب کردن. پس معلومه حسابات چقدر دقیقه. منتها برای رؤیت بله با حساب میشه گفت که تقریبا تا یه وقتی محال رؤیت بشه، ولی از کی ممکنه مشخص به دقیق نیست. یعنی مثلا بعد از تولد ما، بعد از 5 ساعت، 10 ساعت، 15 ساعت، این مربوط به خود شکل زمین. کوه داره، زیر و زبر داره، کوه ها داره، ارتفاع داره، سراشیب داره. بعد کاملا مثل یک توپ نیست زمین، یک چیزی که یک کمی بیزی شکله، یعنی دقیق هم نیست، یک شکل هندسی نیست، شبیه نزدیک شکلش. پس بنابراین هم مشخص نیست دقیقاً از کی برای هر نقطه زمین ممکن میشه رؤیت، و هم وقتی که ممکنه معلوم نیست دقیقاً برای همه نقطه ها، حتی در یک منطقه محدود ممکن میشه، و علاوه بر این هم ممکنه ابر باشه و چیزای دیگه. پس باز هم اینجا اختلاف داره که بله در نظر میتونیم بگیریم، ولی فقط برای تا کی اصلا محاله. وقتی محاله بله اگر کسی دیده خیال کرده دیده، ولی وقتی ممکنه کافی نیست که بگیم چون ممکنه پس هرچی خبری بیاد ما قبول کنیم. بازم میگن نه، باید بازم ببینیم واقعا دیدن یا نه، چون ممکن بود گفتن ممکنه پس هست. وقت باید ببینیم صادقن اونا که خبر دادن و اینجوری. دونک پس این همه اختلافات بر مبنای این سه تا در سه مسئله که مسائل متأخر به اصطلاحه که در زمان ائمه، یعنی زمان قبل از غیبت، زمان حضور امام و تماس با امام مطرح نبودن، بعداً اتفاق افتادن. در اجتهاد به اصطلاح نظرات مختلفی داریم. در سه مسئله تقریبا سه نوع، در هر کدوم سه تا جواب ممکن یعنی داریم که میشه اگر ترکیبم میکنیم بازم میشه خیلی بیشتر. بعضی هم مثلا میگه نباید محلی با چشم غیر مسلح، محلی با چشم مسلح هم میشه که میگه غیر یعنی جهانی میشه، یعنی از رای دورم میشه دید ولی با چشم مسلح نمیشه. یکی میگه دورم میشه دید ولی با چشم مسلح هم میشه. خب بازم یعنی فقط دو مسئله الان در نظر گرفتم که شده به جای دو تا جواب مختلف میشه 4 تا، چون ترکیبیه. در دو مسئله میشه اجتهاد دیگری و این سومی یعنی تقریبا 9 تا جواب مختلف میشه داشت. و به خاطر این بعضیا اول ما امسال شنبه روزه گرفتن و همین امروز که دوشنبه هستش عید گرفتم. یعنی اونا که تابع مرجعی که قائل به رویت جهانی،
یعنی در جای دیگر، در جای دور، در امریکا لاتین یا در یکی از جزیره های اقیانوس آرام اونجا دیده شد و ما قبول داریم. این اکثر به اصطلاح علمای اهل تسنن قائل به این رؤیت جهانی، ولی اقل علما، اقلیت در علمای شیعه اقلیت هم 2-3 تا که میشناسن بیشتر نیستن، مثل آقای خویی و آقای فضل الله. منتها بازم بین این دوتا یه فرقی داره در مسئله چشم مسلح که آقای خویی قبول نمیکنه، آقای فضل الله قبول میکرد. این دوتا. ولی رؤیت جهانی اینا عیدشان و اولشان هم روزه هم به اصطلاح 29 یا 30 روز گرفتن و شده امروز برای اونا یعنی عید گرفتن. برای کسی که رؤیت محلی قائله ولی با چشم مسلح قبولم هست، بعضی از مراجع مثلا آقای مقلدین آقای خامنه ای مثلا این نظر از این نظر تبعیت میکنن که اون وقت یعنی در اروپا یا در بعضی جاهای اروپا با چشم مسلح میشد دید، بدون چشم مسلح یعنی با چشم غیر مسلح نمیشد. پس اول ما مثلا روز یکشنبه شروع کردن و احتمال قوی فردا، یعنی چون البته یکشنبه نه 100% هم چون یکشنبه شروع کردن برایشان امروز 30مین روز بوده، پس فردا عید میگیرن. چه چون مثلا با چشم مسلح میبینن، چه هم اگر نبینن چون 30 روزه بوده، 30 روز گرفته بودن. و برای مراجع مثل آقای سیستانی و در حقیقت اکثر مراجع یعنی چه در قم چه در نجف که هم رؤیت باید محلی باشه و هم باید رؤیت به چشم غیر مسلح باشه. خوب اون وقت در اروپا تا به اصطلاح رؤیت به اصطلاح امکان پذیر نبوده که شنبه یا یک شنبه شروع کنن، دوشنبه شروع کردن بنابراین. و اون وقت فردا یا برایشان اگر امشب دیده میشه یعنی عید، اگر دیده نمیشه میگن 30مین روزه. و با چشم غیر مسلح در اروپای بالاتر از اسپانیا یعنی در فرانسه و شاید هم در اسپانیا ولی در فرانسه قطعی و بالاتر با چشم غیر مسلح امشب رؤیت امکان پذیر نیست. یعنی یک سایت بسیار خوبی داره در این زمینه به نام moonsighting.com moonsighting که مؤسسان مسلمانای پاکستانی که در نازا شاغل بودن و خیلی سایت مفصلیه. اکثر افراد به اصطلاح دوره دیده در کل دور زمین هستن که برای دیدن ما فنی و اینجوری و عکس‌ها همیشه سالیان سال که در این کار میکنن، عکس‌ها از همه جا میفرستن وقتی اول هلال میبینن و اینجوری از روی نقشه فلکی این دیدان رؤیت ما دیشب اصلا فقط در اقیانوس آرام ممکن بود و در امریکا، جنوب امریکا لاتین و جایی که دیده شد واقعا فقط شیلی. اولین رؤیت که دیده شد دیشب در شیلی امریکا لاتین شیلی. ولی جای دیگر افریقا، خاورمیانه، اروپا، هند اینجا ها اگه امکان پذیر نبود، فقط اونجا امکان پذیر بود. یعنی رؤیت جهانی یا اگر یک مسلمان در چیلی زندگی میکنه هست مسلمان شیعه، بله برای او همون وقت هم رؤیت انجام شده. برای همه
حتی برای یه مرجع که هویت محلی. امشب که در پیش داریم، یعنی امشب بعد از غروب، در خیلی جاها امکان دیدنش هست، کل افریقا تقریبا، خاورمیانه مثلا تا فرض کنیم عربستان، جنوب عراق، جنوب ایران و هند اونجوری، ولی مثلا چین نه، ترکمنستان و ازبکستان یا شمال ایران نه. درست؟ پس اینجا بازم اختلافی میشه و بعضیا میبینن، بعضیا نمیبینن، و اگر قبول میکنن که هر جا دیدن قبوله و بازم قبول میکنن، ولی اگر محلی میخواید باشن فقط اونا که در محلی که دیده شده میتونن عید بگیرن. این طبق فتوای مراجع هر کدوم. و در این جا که ما هستیم، یعنی اروپای شمال اروپا، بالاتر اصل قطعا بدون به اصطلاح تلسکوپ یعنی دستگاه و چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست. جزو جایی که قابل رؤیت نیست بدون چشم مسلح، یعنی با چشم غیر مسلح. پس بنابراین اونا که با چشم مسلح قبول میکنن یا به اصطلاح 30 روز روزه گرفتن، چون روز یک شنبه شروع کردن، فردا برای اونا عید میشه، و برای دیگران که 29 روز فقط گرفتن و یعنی دوشنبه شروع کردن و رؤیت محلی با چشم غیر مسلح باید باشه، احتمال 99% فردا روز عید نخواهد بود، مگر اینکه دیگه چون نمیشو گفتیم، یعنی اگر امکان رؤیت قطعی نیست ممکنه بازم دیده بشه و اعلام بشه، ولی نوعا درسته این حساب، چون میگن امکان پذیر نیست، این درسته. از این که امکان پذیر هست بعد دیده میشه، اینجا که بیشتر شک داره، اینجا امکان پذیر نیست. پس بعید احتمال بگیر ما در نظر نگیریم که فردا عیده که بعدا ناراحت بشین بیشتر بشه، بلکه در نظر برید که فردا نیست و پس فردا عیده، و اتفاقا هم باید خوشحال بشین یک روز بیشتر از ماه رمضان فرصت داشته باشین از این فیوزات رحمانی و از این برکت که دیوها زندونی شدن و درهای بهشتی باز و درهای جهنم بسته، و این بعد از این هر کسی تجربه کرده یک بار فقط ماه رمضان هم درک کرده که چقدر در ماه رمضان برکات داره، که بعد از ماه رمضان اصلا برای انجام دادن یکی از این اعمال چقدر سخته، حتی گرفتن یک روز روزه در خارج از ماه رمضان چقدر مشکل نسبت ماه رمضان. Donc, sur la base de tout ce qu'on a dit comme divergence de fatwa, d'après les cartes que vous pouvez voir sur le site qui s'appelle moonsighting.com, qui est le meilleur site consacré à cette question, qui a été fondé par des gens, des musulmans pakistanais qui travaillaient à la NASA, ou qui doivent même être maintenant à la retraite parce que c'est déjà ancien comme site depuis des années. Et vous avez vraiment donc la possibilité, la carte de la possibilité des visions, de la vision chaque jour. Et hier soir, donc la nuit, la nuit qui vient de passer, qui est passée, la nuit d'hier soir, la vision n'était possible que dans des îles de l'océan Indien ou au sud, enfin en Amérique du Sud, et même assez bas, c'est-à-dire à partir en dessous du Brésil. Et effectivement, la première vision qui a été confirmée était une vision de la Lune au Chili, du Hilal. Donc, pour ceux qui vivent là-bas, c'était évidemment la Lune, la fête. Pour les musulmans qui vivent là-bas, la fin du mois de Ramadan et le premier jour du mois de Shawwal.
Pour ceux qui vivent loin de là-bas, comme c'est notre cas, ça l'était seulement pour ceux qui suivent un des marjas qui acceptent la vision universelle. Et donc, c'est normal que cela ait fait la fête aujourd'hui. Et les savants qui acceptent la vision universelle sont la majorité des savants chez les frères sunnites, mais une minorité de savants chez les savants chiites. 2 ou 3, à ma connaissance. Peut-être plus, parce que je ne connais pas non plus tous les marjas, mais en tout cas 2, éventuellement 3 parmi ceux que je connais. Et chez les sunnites, c'est la majorité des points de vue. Tandis que la vision locale est chez eux minoritaire et chez les savants chiites majoritaire. Donc, une minorité de chiites, la majorité des sunnites ont fait la fête aujourd'hui, mais ceux qui, par exemple, au Maroc, non, et en Oman, non. Parce que Oman, sultanat d'Oman et Maroc se basent sur la vision locale. Donc, vous voyez, il y a 2 distances quand même très loin. Je veux dire, Oman, c'est dans le Golfe Persique, sultanat de Oman, hein, pas la ville de Amman en Jordanie, le sultanat de Oman sur le Golfe Persique. Et le Maroc n'ont pas annoncé la fête. Parce qu'il n'y avait pas de vision possible dans ces pays. Ce soir, par contre, ceux qui acceptent, qui conditionnent la vision à ce qu'elle soit locale, mais admettent la vision avec un télescope. Pour eux, en réalité, la carte de ce soir, c'est que toute l'Afrique, presque tout le Moyen-Orient, jusqu'au sud de l'Iran et sud de l'Irak, Jordanie, etc., et une bonne moitié de l'Inde à peu près, tout ça, c'est clairement possible, la vision. Et toute l'Afrique jusqu'à l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, ça commence à être plus difficile à voir. Et au-dessus de la Méditerranée, c'est possible seulement avec un œil électronique, avec un télescope, avec un équipement. Donc, pour la plupart de ces pays, ce sera demain la fête, soit parce qu'ils l'ont vu, soit parce qu'ils ont déjà fait 30 jours de jeûne. Pour les pays au nord comme nous, la France, pour ceux qui ont commencé le dimanche et qui ont fait déjà 30 jours de jeûne parce qu'ils acceptent aussi la vision avec le télescope, pour eux, soit qu'il y ait vision cette nuit ou que ça fasse parce qu'ils ont jeûné 30 jours, ils feront la fête demain. Mais pour ceux qui suivent un marja comme M. Sistani, donc ce que j'ai dit comme cas, c'est ceux qui suivent par exemple M. Khamenei, qui vont donc faire la fête en Europe demain. Probablement. Enfin non, sûrement, puisqu'ils ont fait 30 jours même. Mais pour ceux qui suivent par exemple M. Sistani, qui n'ont fait que 29 jours, car il faut non seulement la vision locale, mais avec l'œil nu, et à l'œil nu, ce n'était pas possible de commencer avant le lundi, ils ont commencé donc lundi, et ça ne sera pas possible à 99% de voir la Lune en France, en Europe du Nord, en France et au-delà. Cette nuit, ce n'est possible qu'avec un télescope ou avec l'aide du télescope, donc à 99% de chance, puisque évidemment il est toujours possible que ça se produise et ça sera annoncé dans ce cas-là. Mais la chance le plus sûre, le plus probable, disons, c'est que la vision n'aura pas lieu et que donc ils feront demain le 30e jour du mois de Ramadan et feront la fête après-demain, mercredi. Et toutes les 3 positions sont acceptables puisqu'elles ont été soutenues par des gens qui sont des savants acceptable, si on veut, chacun a son argument devant Dieu pour dire voilà, moi je n'ai pas fait selon ma tête, j'ai fait en suivant un savant. Et un savant qui était, en tout cas dans la mesure de ce que moi je peux connaître, qui était un savant qu'il était possible de suivre. Ouais. Parce
qu'on a aussi nos capacités limitées. Ça, c'est un des grands problèmes de la Raïba. Ça fait partie des choses dont on va souffrir jusqu'à le moment où Dieu permettra à notre imam bien-aimé de connaître le soulagement. Le faraj, c'est bien le soulagement, c'est-à-dire nous serons tous soulagés de toutes ces épreuves, et encore plus lui que nous, parce que ces épreuves sont bien plus que celles que nous pouvons connaître. Donc il connaîtra le soulagement, et nous le connaîtrons grâce au sien, et grâce à son soulagement, que Dieu le hâte. Quand lui se montrera, nous pourrons lui poser la question, et savoir laquelle des positions était celle qui était juste, mais jusque-là, les marajir ont différentes positions, et toutes, ils ont des raisons pour les justifier, de bonnes raisons pour les justifier. Et nous pouvons que suivre l'un de ceux sans forcément même comprendre ces justifications. Là, c'était possible de donner une partie d'explication, mais il y a d'autres questions, parfois beaucoup plus complexes, où il n'est pas possible de donner des explications si faciles, et où c'est des questions très pointues. Mais ces réponses viennent par un effort, et non pas par un ils ne tirent pas ça au sort, ou ils ne tirent pas ça, ils ne font pas l'istikhara pour donner la réponse. Ils se basent sur des données, les données des textes que nous avons, la révélation, les hadiths, tous les différents hadiths, plus les règles de l'ijtihad, et à partir de ça, ils arrivent à ces réponses possibles qui sont multiples. Et nous avons comme devoir, d'avoir une raison à présenter à Dieu. Pourquoi vous avez jeûné à ce moment-là et pas à ce moment-là? On dit, parce que nous ne pouvions pas déterminer, et des savants respectables et respectés ont fait, mais il y avait une divergence. Et nous avons suivi tel ou tel, et tous étaient valables. Nous avons un argument devant Dieu. Nous avons une réponse valide. C'est cela le sens de suivre un marja. D'avoir une réponse valide. Ça ne veut pas dire que l'imam va valider les trois. À un moment, ça sera l'une des trois qui sera la bonne, mais jusqu'à ce moment-là, c'est toutes les trois positions. Et même plus que trois, puisqu'il y a des divergences sur trois questions, c'est-à-dire sur chacune, par exemple, rien qu'entre deux questions, ça fait donc 4 positions. Et 2 positions sur 2 questions, et en les combinant, ça fait 4 positions possibles. Et avec les 3 questions, celle du calcul, ça en fait pratiquement 9 positions différentes qu'on trouve parmi les marjas, entre vision locale, avec à l'œil nu, sans prise en compte des calculs, vision locale à l'œil nu, mais en prenant en compte les calculs, vision locale, mais aussi avec le télescope, vision universelle, mais sans télescope, à l'œil nu, vision universelle ou mondiale, c'est-à-dire sur toute la Terre, mais seulement à l'œil nu et sans prendre en compte les calculs, etc., vous voyez que ça fait un nombre considérable de possibilités. Mais finalement, ça ramène en général sur un choix de 3 jours. Parce que, après ça, ce n'est plus possible de douter. La Lune est trop visible et les mois ne peuvent faire que 29 et 30 jours. Donc, en général, on se trouve sur une divergence de 2 ou de 3 jours au maximum. Voilà. Donc tout cela sera accepté, et profitez de cette nuit en tout cas pour faire le plus possible cette ziyara, cette doha de Widar, ce doha de Widar du mois de Ramadan, d'adieu au mois de Ramadan, qui est le doha 45 dans le Sahifa Sajjadiyya, dans le recueil de l'imam Sajjad. C'est le doha numéro 45. Et Inch'Allah, cette nuit, je pense la faire ici. Si après le repas, il y a des gens qui ont un peu le courage ou envie de faire le doha de ce doha, je pense la lire ici. En tout cas, Inch'Allah, ba'daz iftar, agar kesi. يعني لم يثبت الهلال دار في النجف صدر ايه صدر الفتوى يعني نعم يعني في اوروبا لم يكن الرؤيه ممكنه يعني نعم
Donc la réponse est venue, mais il vous le dira, de Najaf, que c'est bien, demain c'est bien le 30e jour du mois de Ramadan pour ceux qui suivent l'un des marjars de Najaf, tous les marjars de Najaf, que ce soit Sistani, Sadiq Shirazi aussi, Wahid Khorasani, etc. Et donc cette nuit, pour dire au revoir au mois de Ramadan, puisque c'est mieux de lui dire au revoir pendant qu'il est encore là, avant qu'il soit parti, donc cette nuit, Inch'Allah, faites cette dua ou bien tout seul, chez vous, ou bien Inch'Allah, on le fera ici. Wa nawwiru wa khattimu majalisakum bis salati ala Muhammadin bi a'la wa ali Muhammadin bi a'la sawtikum. Allah.